Alhamdulillah deh, kalau suara to orang kata ada apa yang radio kok nih. Pemirsa, tetaplah bergabung bersama kami di Suara FM 332. Insya Allah kami akan menemani Anda sampai pagi hari. Dan untuk selanjutnya, mari kita dengarkan satu lagu dari Valen yang seperti mati lampu ya saya. Nih kakek mati lampu ini. Kenapa? Oh, dekel tak napa? Udah ada mas ni kah? Cak toro kadang mon parlo lampu odik lah karepate. Bemon seng parlo rubuk. Toro kadang si odik epate makin mati tibi pah. Dekel lah kesokan Allah. Oh ke kalaban peteng ni kasi ebebe manter tak tedung. Mon pah kuliah pakan tibi-tibian si ebebe pelan peteng pah ngide kapi haram toro na mulia kok. Apa benih karwe kantos ya jen make rumah apa dicek-cekan kia kak. Alhamdulillah. Udi di gula pa kun mate. Abo. Alhamdulillah. Pate radio na. Siapa ngajak pate radio na je? Banser. Teraki-aki ke bungkonan ni kah? Rekan kok Eropa rong colong dia ya. Pate radio ni kok. Talakong panitia gula ku menguncang gula boleh cek bergintar je. Kalau bukan dari tanganmu, mana mungkin ku kan dapat mengenal cintanya. Bu pendukung Valen lah aku pak ibu dia. Banyak orang berkata dalam mencari nafkah, cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal. Jangan ditebang. Jangan ditebang, itu pohon pisang orang. Jangan ditebang. Masuk dia belu. Rekan kuliah Pak Ambu saja dah masuk aru kesan bebi. Heronorok Valen. Para Rabu sesangat beten kaula amul jaaki. Kesempatan malam mangken gak dinto para Rabu ada dua acara yang digabung menjadi satu dalam rangka Isra Mi'raj. Senomor dua iki gak dinto Haflatul Imtihan wal Ikhtibar Madrasah Nurul Hidayah. Samo ke panapasawas sa maksud ben sa satya malam samangken gak dinto sempatan Nabi Allah kalaban kempang kalaban artian kalaban peringatan Isra wal Mi'raj kaulaban ajunan samo keenamba iman da ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tante ce iman atamba iki gak dinto kalaban aja gepejeng lima bektoh. Tetih acara Isra wal Mi'raj seebada aki saben taun masjid, ebada aki saben taun sekolahan, ebada aki iman gak diman sebulan gak dinto pada Rabu tak ambu sakaleh. Acara gak dinto sukses tak yokor dari rambina masyarakat seentar, tak yokor dari torona ocan benterang, tapi situng okorna acara Isra wal Mi'raj neka sukses. Mun kalaban Isra wal Mi'raj kaula benajunan pas pejeng ejege pada Rabu, pas pejeng kak dinto tengah teh, kabejeng kula benajunan ngesteteh, maka tante acara Isra ni sukses. Kengs ketika beda pengajian Isra ganti mangken ni. Sebelum Isra tak bejeng. Merina Isra pakun tak bejeng. Nika berarti acara Isra nika pada Rabu tada buana dalam jangka panjang. Cuma malam mangken toknya pura tusa. Jadi acara nika sukses tekuleku. Mun biasa na sopu jaga pokol belu. Kapan beda Isra bah leku au ba jaga pokol peto pakun nika. Pakun tak nyapo. Jadi kalaban acara Isra saya berdaki makin manter sukses sa acara nika. Nika biaya na raja nika. Nika
teru pedok nih kak. Nah, oh sombengan. Oh bisa nyumbang ke compong. Ya nyaman kayak ngatanya kak. Naging pulan sombongan cek gendeng ngak nih, pulan nyumbang ke turjan. Kula mau kayak sombong 2 tahun ngak nih kalau kenapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin, sesangat badan kaula muljaaki. Maka kalaban Isra kaula benajunan mun kabejeng nika sajen ngastete, mun kabejeng sajen tengate, maka tanda acara Isra gak dinto sukses para Rabu. Keng mun bejeng tada perubahan kelenun sebat melambat pakun lambat, seenteng pakun enteng, maka acara Isra wal Mi'raj gak dinto para Rabu tada buana dalam jangka panjang. Cuma malam mangkin tok ni kelanya pora tusah tapi tak abua. Jadi mun tak abua sapora ya benih pas tak guna tapi manfaat tak kurang raja kurang banyak. Mantar kalaban Isra pah ngasteti aja ga bejeng 5 bekto. Amin Allahumma. Apa mak segak dinto para Rabu? Perhatikan. Dulu ada satu nabi namanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak dinto para Rabu. Seepenta ke Allah nikah nak foto si abejeng. Makanya coba kula benajunan ketika membuka Al-Qur'an, nika ternyata Al-Qur'an ni ketua Nabi Ibrahim nikah kana foto na cuma abejeng seepenta. Situng Nabi Ibrahim adua senikah. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Nabi Ibrahim ini kan araji boleh kak? Apa mi araji boleh? Polan ben raji setuan ni kata andi anak. Akhirnya Nabi Ibrahim pas araji boleh. Saampona araji boleh, raji se nomor 2 ni kapah ngandung para Rabu. Saampona ngandung potra ni kapah enyamai Ismail. Ismail ni kajabun ulama bahasa Ibriani artena isma mireng il pangeran Ismail eper ngaki pangeran. Nabi Ibrahim seminta anak gak ditubi Allah bah eparingi kelaban araji boleh. Saampona raji se nomor 2 nikah andi anak. Raji saya tua ku tak pah ngandung ya kak. Makanya sampai makin di ulama mun bedereng lake abini tak lum ngandung coba panceng kak. Bah maksudnya panceng ben anak ngala anak ang teretan nah ngala anak ang sepopo. Nah sini kayak panceng ben anak. Ini kebiasaan saya tua pah ngandung boleh. Hah? Abini boleh. Bagus dia. Cuman pertanyaan nah bengal na banten sing ngucak je. Tidak iya je. Embian cak bagi saya ceramah pada takok kia. Aba takok kak. Pada keng tak takok ngene. Pada tak payah eber. Mak abini boleh. Takok. Kan pada. Engki takwa. Engki muni bengkalan ni kebanyak saya tawakal. Takok kasih tua keng maburu akal. Jadi tapi kuda pesen di guru gula makita abini boleh bini situng boy maki situng kor libeli pada ben si banyak iku jadi maki situng kor ili beli pada ben si banyak ikir pikir yang kiki ya maki andi banyak mun tak ikut aku bi bang sabang bah maksud ta Roma andi Roma empat lo itarentari lo epo sapu kan rombu kak tine maki situng kor berse Reben ada bu tanian maksudnya saya kamu bagaimana mulai kapi 2 aja pada patang tutup tapi enten buk itu agi na buk lagi nambian mantar tak abini yang boleh Cak amin mungkin lagi enggak oleh bini an sa amin buk masih laki le tak abini boleh tak langkong reng laki ni kecek pelapar dia compok buk
Karena yang laki ni kemun lapar compok keluar ampore sarian berung. Muni romalai pekenyang, luar make yang kaya tak kira ndak. Sangui. Mun selake datang juga panangkin minta angka aki bu. Nase. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah Nabi Ibrahim gak dito para Rabu. Nabi Ibrahim gak dito araji boleh se nomor 2 andi anak le potrana Ismail seben Siti Hajar ben raji se nomor 2 kan andi anak potran dika ku tak pah sabe curang ka dalam curang tore anak ki keni ben bini tina dalam curang wa duaan iba curang lauk gunung je gunung barat gunung timur gunung pas dalam curang kan ka sabe Siti Hajar ben Nabi Ismail mari bini ben anak sabe ilmu curang ni ka kuwada buna Nabi Ibrahim inni askantu min durriyati biwadin ya Allah tan kula nyaba anak ben bini biwadin situng curang ghairi dhi zar'in salala curang kita ada butom buna sama sekali beto bentana karo ada apa-apa kia anak apa mi isaba curang ni ka inda baitikal muharram karena tempat ni kesemak bentel maajunan curang ni kemudian bekal bangun kak jadi kak bekas salahkan curang ah makanya ajunan situ mandebak ke Mekah kak benih kan boleh bunba benar nyelet ke dalam kan lakan ilmu curang kan gak di separa Rabu makanya kan sekitar gunung Kapi yang makin dah banyak saya pekundul gunung agak banyak saya bangun gunung ekaleh bungkar kasalakar kak bekas ilmu curang para Rabu. Jadi dulu sebelum Ka'bah itu dibangun, Nabi Ibrahim putrana ben rajin sampai curang nika. Sampai disebut curang pak. Anyuk on Allah. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Mi sebab ilmu curang pangeran. Cak dengan tada butambuan, ada romana orang sekali. Anapa? Inda baitikal muharram. Curang ni kesemak bentel maajunan. Nanti akan dibangun yang namanya Ka'bah. Anapa mi perlu sebab kantoh? Situng tajuna. Rabbana liyuqimus salah. Ya Allah. Sekak tidak dintotan kula keng nyo anak ben bini pabajangaki. Anak ben bini tan kula pabajangaki. Tikal anak tan kula masalah lapar ben bini. Sepenting beda itu lima ajunan. Keng mak le bajang mak le aja bajang mak le pakun nyempa ke ajunan. Neng ayat selain Nabi Ibrahim doa boleh. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, tan kula patatiaki orang sabajang. Cuma tan kula wa min dzurriyyati anak pangeran, anak tan kula pabajangaki. Anak tan kula pabajangaki. Rabbana wa taqabbal du'a. Terima aki doa tan kula. Kula cuma minta tan kula patatiaki orang abajang. Anak tan kula boleh patatiaki orang abajang. Ni kesehatan tabi Nabi Ibrahim. Neng ayat selain Allah cerita boleh. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kababana Nabi Ibrahim ni para Rabu Nabi Yakub seejaga nikah. Katra putrana cong sengkok para mati anak sengkok nila tua. Mun sengkok mati mata budu ni membadi. Ni kakaturunan Nabi Ibrahim ni kapu jagaan colok segala salah. Kula mun tak nginum lah karam polopot. Ada deh ngalkal saya pasang dena. Ada pun sampai iya nom ada magicila na kelar-kelar dia. Alhamdulillah bulla. Tung 2 3 4 5 ibri 5 beda. Nek mun sampai yabi tak usah turun aku mitas panggung gula. Dadi saya minta lambak ni kak. Bajang hadirin. Mangken ni ka ukuran kak. Abali katalo ayat ki buruh. Orang bulu koteh nikah sesukses orang sepo nggak napa nikah ukuran nikah ayat kibru nikah ukuran sampian dianggap menjadi orang tua yang sukses
Beni polan sampian atingkel tunya si banyak kaputrana. Sampian wafat tunya na banyak. Tunya banyak nih kaitina mati terus kadang beni mauntong kana potong. Malah si banyak terjadi macaruk nak foto pada rabu. Kan banyak setretanan atau karmargana tabunan tak pada okorna. Sapopuan pah tak banyak pemargana bengket biasa na beda. Terus kadang setretan bener para rabu margana arbu sabak salok kayak haram tak nyapa kan telo telasan. Beda apa tak ada? Banyak. Iya. Saya ngucap tadi aja berarti korban juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana ten kula sering badepak. Kula setiap pengajian sering badepak. Biasana si ampo teti tokar nikah. Tanah si tak nyamai. Nikah sampai ke tokar. Kan senik kebiasaan. Jong, engkau lah tuan nak, tak engkau budian tidak umur kayak iya. Are lokian si beberi di ngemat. Sabar saya lauk roding suti ya. Pintar kaki su. Ya saya lauk di kaki su, sabar su. Oh iya melo suti ya melo. Dan saya bunda jajua ding mesti ya. Oh bedeki ya. Dan saya bun temor jo ding patima jua. Bumak beda kapi kan. Lah saya beda juga saya beda pungkana cerita nak ju ding tija. Beda kia. Alhamdulillah tepat garing dinak kapi. Lah are cong talon dia reng. Are talon dia saya beda ibu dina sekolahan deh. Bumak ikan teh. Nyaman mencukup bisa kami. Ini kak kuliah kentiaki kak kuliah kejeding lagi. Ladu sing ikan teh. Ladu sing. Ini lecak ladu sing. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus kadang wah sini ke di situ tuan. Kepitanai bagi pan mereka bagi wah. Talon saya bude budin masjidnya jong. Arya rabet tengkok budian kapan mate. Kan sini kebiasaan lagi. Are cek di kulir yang. Are biko are tandik pakun rabet tengkok kapan mate. Kapan sete para rabu. Mari petong ngocak tretan sewa tuaan. Sehingga idin nak cek berdua matua kata naju. Idin nak ringko watuan. Apa cangkok? Mun cangkok biru. Mun cangkok merah. Kan kok kesombong. Iya mun cangkok merah cangkok biru berarti si waktu aja pak kakak sompet toror. Si waktuan ngocak, aleng ngocak ya. Ya maki waktuan kak, cak bahwa matua. Lambat cang epak tanah juga kira rabu tepak. Epak si mati jong kok abi 45 juta. Lain ki saking kok 30. 75 kok jo abi pak amule ki sakit sampai mati jo. Saya pangendengar sidak ngodan nyampit, cak wa matua colok je. Kakek karo pesena saya patoron, epak saya sakit saya ngelai kok 7 bulan. Kakek karo keng pesena, maki beda pesena mun tidak saya ngelai papa pakun tak kira tak kerabat. Atukar satreta dan para rabu. Arba margana saloke. Akhirnya ya mak lihat di anu boy begi telo atukar boleh para rabu. Arapa? Saya ibun temor semak kaimbong, saya ibun bedak semak kaleke. Tokar boleh kapan dibagi. Teti tak remare mangkana ten gula sapora. Ni keng usul ka, usul. Terima sekalangkong. Tak terima tak apa-apa cek empian benih sepopo gula. Cek kok keng usul, pada gay kamu suah. Keng usul, sampian mun andi tanah banyak, sampian lah sepo. Tanah ni kampian tak usah beda kong aku tiga. Lebeki kapi ka anang, lebeki ada ding su, ding edah, ding emat, ding emo, ding si dia. Lebeki kapi aja. Sumat mumisi ni kalau tuum kapi. Engkau kana setelah tak andi tanah, kana tang tanah biko lebeki kaki kapi. Cuman cek engkau ring tua kana mun tak alak ko tak nyaman. Tina tanah saya beki kaki jibi ko ekalaku gelung ko mun ki odik senik ka. Beki kapi kana foto. Sehingga mun tanah ni kalau beki kapi kana foto. Kuleban sampian mati ku leku. Nak foto tak kira ki apinceng tak kira atukar masalah tanah. Karena magi situ ngai pengkir rembong, magi situ ngai pengkir leke mun emak si abagi anak ni kapakun narema para rabu. Keng mun ibeki bi satreta dan ku leku atukar boleh ka. Tikal beki mun lebeki. Ada cerita napa reng maturun eka bulan sampian yanjak ta kok mati ku leku. Reng maturun eka napa napole andi tunya. Makita andi tunya pakun era beti para rabu. Ada cerita reng maturun mati bulan tadi tunya pata era beti. Era beti
Pakun etah lili petong ngare petong malam cek ko beter mun ki anya ma oreng bulu. Takok salah ka. Mungkin biar kan tol ma unding kenik kering kula muntak maca buta ko glero. Bulu kote ngi. Lang mo cha bulu fay kata lo ki ada kote na takok ta salah diki ko. Bulu fay. Abang ki Membian dia kata agar salah mun membian je membian akan latih sana kan tuban benari lang ojak ni ke gula tak kok lopot lapa dana gula ni kan ti sana turjon kampung awon ni membian po kecing ong kuat mun kasampian ni le gila mun ni ro jak gila doktor bego ngaren mun sampian ngiding aneh le gila mun kacopok yang tan jak lakala nyaman kampung mah mana benari lang ojak po kecing inja biasa. Ki asli na pao kecing dusun ni ke dusun pao kecing cuman cak ring mature ni kalau ndak ke Malara ada sengaja di mah di pao kecing ada di mah pao kecing makanya mana orang kan muni mature kan sini kak Abdurrahman Durasman Abdurrahim Durahim artinya kan Muhammad Khalil Mat Halil apa celak gelak tang nyama je bukan pentong bego mangga. Allahumma sholli ala Muhammad. Titi reng bulu boy. Tiken beki kana foto kepi kak, beki kana foto. Beri ni kemun direng tua ke anak, ni kekening kalak pole kak. Tak pada beri ka orang lain. Sampian mun ari beri kata tangke, ari beri ka orang. Sampian pah ceremet amoso, kalak pole. Tak oleh anu yo saya beri jok gagal lo saya beki kalau boleh ada cerita nak mun beri kau ring ada cerita na gagalan pan lamar beki langsung di ngoreng sampean njok kok tak ridho apa sih tak ridho cak lamar beki saya tak ridho je mun di ngembian kala oreng mun biambian beki mi tak ridho aja saya beki keng ridho jadi mun bian beri kau ring ya di ngoreng keng mun reng tua beri ka anak pah anang macam meler macam meleng mun reng tua abri ke anak oleh beri ni ke burung aki pada rabu secara hukum syariat oleh burung aki cong tanah si biki kaki jong biko kalau boleh kaki macam pah keberak ke temor macam pah sangkulan pada kapi jual macam aja tanah san kalau boleh biko takut apa jual le mun di reng tua ke anak oleh kalau boleh mangkana sampian orang sepo para rabu para sepo ajunan ja di kali budak remah ada kak bina kan aku nyengkukan jana bulan ni kini pahakan degi cak bina kan nyengku mari acara jadi si pengajian geluk kiai kas sesi kiai si sambutan kas sesi kiai kule keng penampilan yang nak kana bulan pada engkau dia begini kini raja cong maksud tah mun ngenang engkau pada raja kia Gula tu mana pidato ekeker kak, ekeker acara imtihanan paut ke TK ke sebeda imtihanan gula saya ceramah. Kapan gula ceramah nak kanak TK nak kanak paut sini kene, ku tak apa unggah kapi kata. Ngarabi nak kanaknya ku siswa anyar gula. Biar gula gigi nama gini kene, coba main pung pelempungan, paham main toro motoran, paham main TK gula, itu gula. Bigule ke bala celing cong makini kene mun abuluh tu canggut jadi aja di aneka maksudnya ni ka kente banser ni kak aduh siap ya kawan aduh macam menogol lah kehulan ni Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Le setengah jam. Mai yuk. Abu mun si atas dia apa cang musona. Bon, Allahumma sholli ala Muhammad.
Jadi dari ayat gelak ni para Rabu, orang bulu ni kasi sukses, benih saat tinggal lagi itunya ka putrana, sambian makin itunya na banyak, seta itunya na belum tentu mata tilan jalan jumper ben selamat kanak foto na, montak lero tilan jalan celaka aco pun sanak fotoan para Rabu, jelas. Orang tua yang sukses itu bukan orang tua yang meninggalkan jabatan, reng sepon andi jabatan, akhirnya turun ke anak, reng sepon sete jabatan apa? Nika belum tentu ki bisa saja pecah kalaban jabatan ketika sesuai kalaban aturan Allah dan syariat Allah, tapi justru teti jabatan ni kamu tak keliru bisa titilan jalan coba celaka para Rabu berat tanggung jawab ya judina epon guste pasir orang itu si sukses situng maka disebut Allah dengan Al-Quran wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Alhamdulillah deh kalau suara nato orang yang tak ada apa radio kok nih. Pemirsa, tetaplah bergabung bersama kami di Suara FM 332. Insya Allah kami akan menemani Anda sampai pagi hari. Dan untuk selanjutnya mari kita dengarkan satu lagu dari Valen yang seperti mati lampu ya saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kakek mati lampu ini. Kenapa? Oh, dikal tak napa, udah ada mas ni kah? Cak terus kadang mun parlo lampu odik lah karepate. Bangun seng parlo rubuk. Terus kadang si odik epate, makin mati tibi apa? Dikal lah kesokan Allah. Mantar pada tetilan jalan pecah, amin. Mantar pada tetilan jalan teka hajat, amin. Ben semua ke kalau ben peteng ni kasi ebebe mantar tak tedung. Mon bah kuliah pakan tibi-tibian si ebebe pelan peteng bah ngide kapi haram toro na mulia kok. Apa beni karwe kantos ya jen make rumah apa dicek-cekan kia kak. Alhamdulillah. Udi di gula pakun mate. Pon, paham nggih? Jadi orang bulu ni kasih sukses saya pada Rabu. Perhatikan, mun sambian putrana pas abajeng, mun ajunan putrana bah tako ke Allah. Kak dinto berarti yang sepo sukses pada Rabu. Ni keukuran ni kak. Jadi sukses tak sukses ada yang sepo. Kak dinto situ ngukurna. Mun sambian putrana abajeng. Kak dinto berarti yang sepo ni kesukses manter putra-putra kula benajunan abajeng kapi. Amin. Maka kalaban peringatan Isra wal Mi'raj acara mangken imtihan sebeda Isra anyu on ga Allah. Nak foto kula benajunan sebeda madrasah Nurul Hidayah mantar putra-putra kula benajunan kak dinto teti orang si abajeng kapi. Amin. Amin Allahumma. Kamera sesuaikan. Benjak monoring atau juk mancing kamera tak nuro elang cetak kasih ceramah deh bu. Geser ke atasan dia nuro. Iki badan melampu juga. Halo. Oi. Jaringan lampu situng kurang tera apa jadi berjauhan. Pas maan kak kantor lampu nah. Ngekek kopi nggak kok kemarin. Itu pada lampu neriak tung mati aja. Apa jadi berjauhan. Kia tolle pak. Itu aki boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana apa kak? Mik sesukses ni kering sepo mun ana ngasolat. Perhatikan. Sambian mun putra na abujeng. Putra sa abujeng ni kebukan oleh telok ni kak. Kayak nggak iki? Bukan oleh berapa? Dah ya. Selok leh ketela. Kameramen pedang.
Mun pot apa? Alhamdulillah. Patek radio na. Siapa ngajak patek radio na je? Banser. Terakhir-akhir ke bungkonan ni kan. Rekan kok Eropa rong colong dia ya. Patek radio ni ko. Talakong panitia gula ku mun ngonceng gula boleh cek begintar je. Anapa sih sukses ni kami bejang? Tore. Orang muna bejang ni kan pasti oleh telok perkara. Saya rasa bejang pasti oleh berapa? Telok. Nomor situng para Rabu. Allah dabu dalam Al-Quran. Apa kudu Allah? Inna salata tanha anil fakhsha'i wal munkar. Inna salata saungkuna salat tanha panika nyegah panapa salat anil fakhsha dari kelakuan cuba wal munkar ben kelakuan setak bagus. Orang ini kamu nabajang tak kira ala kotusa. Orang ini kamu nabajang tak kira ndak maksiat para Rabu. Mun orang ni ka abajang paki ndak katusa. Kelanon abajang ki ngecok, abajang ki lebur tungat tu tatangka, abajang mun abajang kengki lebur kelakuan setak bener, abajang tapi ki azina, abajang tapi ki ngalak gadi ngoreng. Cepon ulama bajang ini kata bener para Rabu. Bajang ini kata sukses. Karena Allah sadabu inna salata tanha anil fakhsha'i wal munkar. Bajang ni bakal mata ada kelakuan cuba, bajang ni bakal mata ada kelakuan tak bagus. Hadirin para kiai, para ulama, bajar bi sampian 1 miliar soro azina billahi tak kira gelem para Rabu. Kor ulama Allah okku ni kah ulama bi sampian bajar cek karo 1 miliar bi sampian kiai kor gelem azina sekalian. Tore bi sampian langker bi hule banguna kina Roma imilia kina mobil imilia kina billahi tak kira gelem mun ulama okku. Apa napa? Karena orang saya aja ke bajang ni ka bekal bajang ni ka aja ke orang saya alaksana ki bajang ni ka tak kira ndak kelakuan coba. Pertanyaan nak kuleban sampean ni kana bajang ki ya. Ana pemikan coba ni kami ndak. Mun lamba ka orang ni kan ngastet lamba. Lamba ki ngiding bertecek bang ni ka pese haram, pese glenon bunga benih masalah bunga mah buduk ni kecek pese riba orang ko na lambak ni mun entar ka bang ro benggalan tak ndek ngaup ibu beuna bang munujon tak kok cap bi trep na bang iku mun mangken compok gula wah ngucak mun kang kok kana make pese haram lah haram sepenting tak rebeng tanang iku pakai maburu dalil. Banyak orang berkata dalam mencari nafkah cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal. Jangan ditebang itu pohon pisang orang, jangan ditebang. Yang kini ke make lagu kan bernilai dakwah lagi. Make lagu ni kan, gula kan lagu lo bahas musik. Mun nyoro kelakuan bagus lagu ni kali ganjaran. Ya mun lagu ni ka bahas cinta make lagu tak oleh ganjaran. Kalau bukan dari tanganmu mana mungkin ku kan dapat mengenal cintanya. Mampu pendukung Valen lah aku pak ibu dia. Masuk dia belu. Rekan kuliah Pak Ambu saja dah masuk orkesan bebi men. Tak. Hero-hero Valen. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin, anapa kula benajunan bajeng mik kelakuan maksiat minda. Apa? Cak makin maksiat cak benih bah nagin nyari cak ya teragi makin kak.
Cek mun lambek mun terong ngatela aurat nang kinyin jumireng mandi rok ngai songai. Mun mangkin cek kur muka HP cek dengan paha gelejer, keng muka Facebook paha geser, haram pokang gelejer lar kalir katul. Maki HP na gulin yang ku tada aja bede-bede. Keng cuman mun bede HP gu lebih kula tuli itu tutup. Bengla benga kamar. Sing itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Anapa kula benajunan cak dengan bejeng ni keja gemik kula ben sampean kelakuan maksiat pekun lebur. Cek pun ulama. Mancing boleh. Kamera. Lupa. Anapa kula benajunan ni kamu na bejeng tapi mik kelakuan maksiat pekun lebur. Cek pun ulama. Mun kula benajunan la bejeng tapi kelakuan maksiat pekun lebur bi ulama pakun peksa. Bejeng ni kebede tak bener para rabu. Bejeng ni kalau terima kapi kak. Mun masalah keng tak andi otang kur bejeng tak andi otang sampean. Terima kapi. Lo bangki maki bejeng aku liliasin deh. Keng secara hukum fikih sepenting syarat rukun aku leben sampean ni kampun kena. Terima tak terima. Beni urus na gula ben sampian pasrah tidak guste sepenting lah bejeng keng banyak gula mak kira bejeng ni kata temu berat temu kak tapi benih kan toh gula simak kira kalau turjan situng nyampung rukun bejeng mun bejeng ken nyampung rukun tapi bejeng ni kalau iktidal sekali bejeng ni kata buan-buan sekali contoh ni Allahu Akbar ni kan wajib ambu ni kak wajib ambu baca na sunnat ambu ni kewajib para rabu nengen ni kewajib titi sampean pelaken sang kasih maca cek camaca keng sampean cak aku lian Allahu Akbar ni ke ambu kelu sami Allahu liman hamidah ambu kelu inti sopnya mana cik cik ni kan sebenarnya Allahu Akbar sami Allah kan ini kesebenarnya nih kemakian bejeng haram bejeng ini kada peratuna para rabu sepora cek ni kapangacen kan kutu kebeda thank you kak itu orok sekelangkong tak itu orok tak apa cek kubur nambian tak kira bolong bentang kuburan pelampian ni por tak kertu pak kang kubur dia keng insyaallah kor lagi kebeda insyaallah biareng bulu itu orok thank you nih Allahu Akbar ambu kelu nih kak biqadri subhanallah sini kak cek macam subhanallah buat Allahu Akbar subhanallah sami Allahu liman hamidah subhanallah kira-kira subhanallah nengah terus lagi mun sambung ni bejeng atas Allahu Akbar sami Allah arah pemakai tak tuli de enak tanang dia mun ngalar bed bedai kak kaki cara noro ada grup tentang kancer benih tak oleh neku keng di atas nih Allahu Akbar sami Allah cek langsung dah enak kak cek langsung dah enak tadi marah-marah paling noning caran ini Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah kan tuh gelu tanang nih Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du baru Allah paham jelas lagi jadi mari sami Allahu liman hamidah tandang ni katoron ke baba gelu sini kak oleh cepon ulama tak toron abuli bolehkah posisi sebelum maruku Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah oleh tanang abuli sini ka boleh keng mun abuli sini ka boleh atau kau bimbang ni kalau pai Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin aja makai telo jam tak mari aja kak pan pada ruku macam Fatihah boleh jadi selangkong aman Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du cerok norok mau tahu aja urusan cowok mi banyak sih bisa amunya sini kayak kata
Buru kak ngaji kanto nih. Biasanya kan mengajian Allah Allah kan jadi kan. Hoi. Ini betul. Kiuk guys. Lebur, enggak pasar Baratang suruh baca. Enggak pasar Mano. Kiuk. Buru ketukuk. Gede pengajian ucur. Cagla. Ibu gila saya mulai yang tak mulai aja. Nama? Pon, nomor situng, siapa orang? Niki keng mak jelas, thank you kak. Jadi salah sering neka abujeng. Anak pengkok yang abujeng mi pakun aku coba. Engkau abujeng mi pakun lebur aku maksiat. Bujeng nggak bermasalah para rabu. Mun bujeng tak bermasalah haram tak ganda aku tuh nikah. Karena tubun Allah ni kata mungkin lopot. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Ni kata mungkin gelero. Jadi mun guna benajunan lah abujeng. Mak ki lebur ala kutusah. Bujeng ni kata peratu secara hukum fikih syarat rukun beda seelang. Mantar. Mulai dengan tu pak bisa kebayangan kangen pak bisa becek. Tung. Sebanyak terjadi ni ke gula. Allahu Akbar Allah. Mun tak tarawih. Nemu gula HP. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar. Seorang Allah. Apa ni? Memang ada yang keajam siapa je. Beda ki. HP. Apa jeng tarawih sekencang ngak ni kan ni. Salah tak sah para rabu. Bejeng salah tak sah. Si nomor 2 mati kafir kak. Beni jangguna ni kak. Saya rasa ada bu. Kanjing Nabi ada bu. Nabi Muhammad tu mendengar dari bejeng kencang lecong letan pada ben ajam nyolpe ni. Ibu ada bu kanjing Nabi. Lau mata hada mata ala ghairi millati Muhammadin. Orang saya bejeng kencang reh. Mun pakun ta'ambu hulaku. Mati kafir. Apa jeng pada rabu mun kencang kelu mati kafir. Tiga tarawih ni kesampian cek ngalak 20 rakaat mengikuti berkencang. Tiga lah bejeng 4 rakaat boy tak nak perlu kali salaman. Sebenting bejeng ni kesampurna. Tak butuh abid kak. Mun abid tak pati bagus kia. Cek pengaji Nabi. Idza amma hadukumun nas falyukhaffif. Mun ngimami yang orang pademang. Abid kelu juga tak pati sae. Ila pada ngimami tarawih pas baca Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu 100 'amin thumma ba'atha qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm. Dat ngodat ni budi bah ngocak billahi ku malam tak abadi kiai ku. Apa bani karo sing ngodah mbah kula di masjid. Ora lah. Lulusan pondok di masjid. Ara apa bah abid ke lu. Engkau mau nabi ke luar asam murat. Ora lah. Jadi nak lakar lah abid bakak ke munyal si kencang ngele ka lauk ruah. Ngele mbak. Bulan suku jak si kencang lauk. Oleh duman lembah boleh. Ma boleh bah kencang gelu ya. Ai mon terus sakit jol pak tengah. Lang kok ki takbiri memala sujud 2 kali. Ora lah. Ada si kemas tong nak kana je ko. Ini naja abid telau kencang gelu. Ngale ke masjid barak haram sampai telasan bah tak ngale ki ya. Cocok bah le ini sajo tepat nak iko. Ada apa bah ngalak menem jog. Salah ada iya mari nak yang ka eko lekek. Cocok. Tak langkong. Bujang tarawih. Mun keng empian gara-gara nganak adu 20 rakaat pah tege yonder nganak sajang kencang ati kerja nganak 20. Percuma ala ku banyak mun tak patu tikel ning didik sebenting patu ka Allah. Jelas. Cak bekencang, cak bekencang. Ya cak pak abid. Keng mun pah tege tak tu maknina ke sila enten ya tengah kan tu biasa ke cocok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin la tarawnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Allahu akbar. Kanjeng Nabi ni kamun ngimami paling demang orang. Kanjeng Nabi ni kamun ngimami paling demang. Benih paling kencang, paling demang. Tak apa abid.
kewajiban ben sunat tak teka aki keng tak palanceng bi Nabi Muhammad keng mun kanjing Nabi Muhammad apa jeng katibi paling abid para rabu hatta tawarramat qadamah mun salat katibi Nabi Muhammad sampai palu mampaan sok ko ni gebere ka mata ber cek kanjing Nabi mun bajang tahajud Al-Baqarah saya baca rukung ajaman cek siking mangken kok abid sujud cek abid sok ko ni sampai ber Siti Aisyah ni kata betah kanjing Nabi mun bajang tahajud ni ka gentangi iya deng be abid kendu Nabi Muhammad unten tak terganggu alir set terus sakit kulil yasin apa jeng hajat pah bini nak kentang deh ada ruku langsung ngolosot ke bawah nah bila boleh cak grup penarwah yang masjid tu cak mun tina tak becek cak makin minta tak iberi lesok beri mare cak gelap grup nak kaki je bu hahaha kok becik kok aduh kurang 5 menit haram kurang 5 menit saja Pak Bu ini kenyang kucek bukan ngangkau dia ya situng abajang kencang geluh ambui kan makin kak san misalnya abajang tu dapat tepak pada rabu mun sampian abajang cik lebur ala ko maksiat katu sapa kun tak tako bajang beris tak becek ni kak tore atanya ke kiai dek remah bajang kula kiai kula lagi pak kun lebur katongkeng ni bajang haram bajang ya mun bahas masalah lebur make hulil yasin lebur kak keng mun pah sampai ala ko dosa ni ke berarti bajang bade sebut pada rabu mun bahas lebur abu make hulil yasin cak angka kak lo ngaku nyoon bareng mun yang enggak ya jelas paham gi bon tung ni kak sempo mangki gula bajang kencang gelu nomor 2 ketika asojud sok kebiasaan tak pelkot gelanun ni kecak dengan mun tak praktek orang ketika kondisi sujud ni kecak pun ulama fikih sateja anggota badan ni kudu ngadep ke kiblat para rabu mangkana koncong kriking tanang ngadep kiblat cetak beda ebara le kriking sok ni kemak le ngadep kiblat kan kudu pelkot kak saten pun tanah telok kriki ni kapelkot polempol pas 2 kriki seapolong ben polempol ni kapelkot mun tak pelkot para rabu tak sah bajeng kak kudu pelkot mun bisa pelkot mun kadung kera mun tak bisa pelkot cek paksa takok colpak pah cetat aku deki pak hari mar kena colong holil man pah colong holil saya capok tenungku nih kak jadi mun bisa pelkot jadi mun apa jang senik ke soko nih kata sah para rabu secara hukum fikih kriking soko bah sedik kan nurcek ke baba nih kata sah kudu pelkot senika kengi beli na boleh saya kudu pelkot nih mun soko na kening mun lah kadung kera mun tak ning pelkot cek paksa tak nah apa mungkin tak bisa seni kalau bisa keng mun si bisa pelkot mun bisa pelkot batek pelkot tak sah bajeng para rabu bon mentor engak keng anan ya kah maki sambil kerja pan mulai pah yang malaki nah wong tempo Isra mungkin tikal pala mantan hula ku acara mantan akan deuri ngalake hula buk hoi halo mau dia ribuk re wahai ibu-ibu padang di saya hati-hati kejahatan itu terjadi bukan karena ada niat pelaku tapi karena adanya kesempatan waspadalah buk kula sering mangkireng bini nikah abajeng cangkem mabeda luar cangkem mabeda luar pah nyempit bayi kayak nyaman cangkem mau di dalam cila nyaman maksud tebuk anyar lek ya oh dia si anyar oh anyar pemulai lek anyar je lek are buk sampean mun rukuan kan rukun senik kebuki
Ni kata sa inda Syafi'i ya bu, lo sa. Jadi sebelum arukuan, aku dungan ke lu cangkem ni to poe senika nih. Nika nih. Nika bu. Tetimbian sebelum rukun pasang, cangkem ni sampian le kodung ke lu sampai cangkem ni kesampian beda dalam. Jadi beda dalam benda bibir ni kampun atau poe senika bu. Ben kodung baru mun lamar elek ben kodung pah rukun angkui. Mun sampian abajeng pah cangkem beda luar, maka inda Syafi'i bajeng sampian ni kata asa karena dalam kaidah Imam Syafi'i mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Nika mun tak itu poe tak sampurna nutupi aurat sehingga pakun luar aurat sampian. Sehingga mun abajeng aurat luar berarti bajeng sampian ni kata asa. Selalastari katina apa kiai? Dari sapora abi Allah bu. Kendeki kula semari madepak sampean la oning mangken tore kerana umur di kepah patepak bu aja ngamak le sampurna bu. Siap-siap nggih bu. Dadi mun lah alako bejeng pas pakun lebur lako tusah. Cek pun ulama coba tinggal le bejeng nika. Ustaz kula sa bejeng nika ustaz. Kula lo kencang i'tidal tu maknina soko ebel kot cangkem itu poe. Mak pakun lebur lako maksiat. Toro kadang bejeng ngama kita pak ate tak noro abejeng bana bejeng roka karo beten tok sia bejeng ate ni tak noro abejeng mun cetak ngadep ka Allah adep bara keng ate tak noro abejeng ate pakun cecere pasar cek dengan gelak sele mele tak ekeng kapan maria kapan atakbir pah ekeng ejak sosok gelero Allahu akbar mi sosok segemi gelak ajukan luang 15.000 ju. Kau tu nakan tung 2 seket pesan kan 30 le. Kelak tak eke, kai pandai takbir eke ngak. Cek sosok kurang 10. Bener. Berapa kali kula ben sampai ni kalau pay rakaat kak. Allahu akbar oleh telo oleh 4. Cek ning 4 rakaat bisa budu dak dem maceretan. Cek motong PC 2 juta make 2 ribuan tak kelero saya bitong. Mbiar memitung besok, oh bu kencang. Pak rakaat bisa aku lepai. Sering-sering kan? Empuk dan bejeng, aku kuring cuko aku lepai kak. Tak beta. Kapan mereka takbir kayak nggak? Bejeng sering kuring cuko. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Adu cuko aku lepai tak beta. Iya karena butuh iya karena stain hudina suratul mustaqim terima tabiin nikmat dari temui dapur ya Allah wadil maghdub alaihim waladdallin aduh poton kana mana aja bejeng tu maknina pada sujud apel kot so kana cangkem mata itu poe keng ate tak nuru abejeng para rabu maka nabi ulama mun abejeng kudu ben sampian usahakan maknanya di angan-angan bi lesan saya baca iya ini kepesibu amakna saya baca Bismillahirrahmanirrahim kalau menyebut asmana Allah semhablis terase lesan ada bu ati amakna nikah cara nah untuk khosok jabun ulama terus nomor 2 mun abejeng nikah ningali ka pasujudan cak ningali man gak kaman cak abejeng jeb gak ada ya ada jam tepke depan kuilam puro rapatkan sop rapatkan sop dan matikan HP duhur jam 11 baca kabi apa gemet apa nak boleh apa jangan ibu kau nampuk sengi mami lagi nak kausan biri ya ibu di pada bacaan nabi bini nak baca semen Gresik koko tak tertandingi belanja bulan ini dapat diskon 50% silakan belanja 08 tak macam bate habi nama cakap salah kena saya ada anjing apa jangan ngadep ke bebe tapi jangan repot makin gak jangan ngadep ke bebe makin saja dah nak gambar Mekah ku tak mitong gil Allahu akbar tung 2 3 4 tu mi ning beluk bang lah bang oh bagi 2 dia kan 4 dia nak 4 dia repot gak geng tak langkong khosok ni ke indah Syafi'i benih syarat benih rukun jadi mak kita khosok bajeng ngampian pakun as geng latihan Ustad, kula abajeng mun abajeng keng kula tak khosok bagus abajeng tak khosok ni ke bagus saya tak bagus khosok tapi tak abajeng nah ini ke tak bagus ni
Titimbian abejeng tapi tak khosok bagus, saya tak bagus khosok tak khosok meneng Allah la haula wala quwwata illa billah Rabbana karim Allah abejeng teh cong poton make khosok mun tak abejeng poton tina make tak khosok sebenting nah ban serelai ganti pak kalira Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang bulu kote nikah saya sukses sera potran saya sahabat ke madrasah Nurul Hidayah pas abejeng para rabu mangkana to dijaga kak to dijaga nikah bertiring supaya sukses. Ana apa mak sukses? Karena mun putra nampian abejeng putra nampian bakal oleh telok situng eja gebel dari kelakuan coba orang ini mun aja gebejeng tak kira anda azina orang ini kamu bejeng tak kira anda kesabu-sabu orang ini kamu bejeng tak kira anda ngalak geding goreng pada rabu tak kira anda mun ki anda kesabu-sabu mun ki kelem azina mun ki kelem ngalak geding goreng berarti bejeng bermasalah nih kata tiba bejeng kalau keng magugur fardo tapi tak diterima secara hakikat sareng ajunan Allah mentar pada selamat kapi situng bejeng nikah nah bagi burung selamat dari kelakuan cu. Nomor 2 bajang ini ke orang yang bajang bi Allah bakal gempang rizki pada rabu. Kuat hubungan Allah. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Wa'mur ahlaka bis salah perintah keluarga sampean kalaban bajang la nas'aluka wastabir 'alaiha pasabar nyoro abajang subuh soro duhur soro asar soro maurib soro isya soro jaga bajang nikah la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa sepenting lah surah bajang rizki tak minta Allah cepon Allah engkau tak minta rizki ke kakek kor kakek bajang engkau sabrin rizki tekku para kiai para ulama para rabu ini mah beda kiai ngalak derep beda kiai ngalak derep beda kiai miskin maki soki tunya senabeng kuleban sampian nabeng tunya ada tega poton keng tak langkong maki abejeng benih pah nyoro ambu alako takok pelan beda cara masane kampian gen leku pah karo bejeng pah mari ada sopu pah bun bereng langkur illallah bi matuane yen tare pah kocak poter tasbihna cong pan lapar deki kelat tasbihna aja eko para ulama ni ka bejeng benih karo bejeng fardo kol telok ro jaga kan atahajud nikah mun ulama bejeng sunat mari na tedung pak nyaman jaga jeung aja tahajud mangka nabi Allah coba ulama ni kayak pelayan ini gua tanya nikah kan berapa kak 2000 nikah se 2000 mun itu dagang mun itu kiai 100 nikah iya ya sehari nagi lekro tok assalamualaikum di kamah dari bulu kote kiai beden apa aba anak main bal beri lemalem sing mal mapah ngacambong aku lupa tu kok geng bi setan nyuun barokah na kiai yang ngalah aki bi kiai pecak baca aki ya kan rahasia mau dipagaji kan empian tak minta macam tibi ya repot baca aki bismillah 3 kali baca aki sholawat 1000 caknya bah apa mate mi mati cak karo dia sholawat 1000 dia mate tepak kare ngapa dina ni cagopan tok bego mari nikah pada rabu oke langsung jai amit 100 repo sekalian 100 aja mun sentar ke seorang mun pah kedua sentar berempat pakun 100 nyungkemkan saya ketan kan ibirce jajak bentereng bulu deh mun ngi bebereng pah ibirce seketan nidang pakun 100 hari saya merogi ke kiai kopi abi 2 gelas oleh na pakun 100 kiai kol sanga asare minta asare kol sanga kiai jadi dengan malam kol telok kak siapa jeng kak sampai sopu tak tedung kol sanga ngantuk asare nah tok selake ngiba amplop si bini ngiba gula ban beras embian kol sanga tedung apa beda tok-tokan labang cek kor buka teku gelu di jendela anggota nabang mekar joyu nah nona suku ke kor bajang jaga rizki tanggung Allah para ulama ni kebeni ala aku kendang tenang
King makin nang tenang lah aku. Nama kita aja ngaji mek pah tunya na banyak. Teku lemah raja, ponduka raja, mobil raja, toko nah raja, bini nah. Siapa ngajak raja ki guru ya? Mun kiainya gua bini drum bimbia. Bersih. Lo engak bini na kula ben sambian bungu. Awai bila ki skincare pote muana keng leer apa kunjelang. Benimbian ring turjan. Mun bini kula tak meliaki kak. Cak makin mun teman skincare pah teke lecen kak mua. Lecen ngak plastik lo haram re. Makan mun bini kula tak meliaki pulan lecen tak kok pane cium tak belecar kula. Saya ngak kemi kak kayu. Ini pah gila ada iya. Nomor situ orang abajang ni kah? Abu haram libat 10 menit lah. Nomor situ orang abajang ni kah para Rabu. Eja ke Allah tak kena libur ala ko cuba. Nomor 2 orang mun abajang. Kak din to bi Allah rezeki na bakal ipagempang. Si nomor 3 orang abajang ni kah pasti masuk suar. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Bi Allah ni kah ejamin orang si abajang kalaban khusyuk. Cepun ulama makita khusyuk korba jeung ipatepak ka bektonah jamin pasti masuk surga tertepak guna ajunan. Makanya orang bulu kuat, orang bulu sukses, orang bulu hebat benih saat tinggal dunya. Ya tinggal dunya ya bagus. Tinggal jabatan bagus, menteri amanah anak potona. Keng saya paling sukses nih kemun tinggal anak bah anak ngabajang. Alhamdulillah putrana ajunan badanang madrasah Nurul Hidayah. Insyaallah mun lulusan madrasah pasti abajang kapi para Rabu. Amin. Insyaallah mun lulusan madrasah pasti alaksan akidah kabajang 5 bekto. Amin Allahumma. Semoga kalaban Isra wal Mi'raj ben imtihan mangken putra-putra kaula ben ajunan tetina potona poto solihin ben solihat. Allahumma. Bapak Ibu hadirin dan gula biasa na kak pengajian ni ke Macilan Kerdus. Gila kan tu beda Macilan Kerdus ada. Enten. Ha? Gula Macilan Kerdus polam pian tak beraki. Bangkalan bunte murani ke beda situng tempat ada masjid deh kak. Renga Jumat sekilo ada rot kak. Waktu waga sepo mun sedang udah renga sepedaan. Dan gula bangun masjid di tempat kak dinto ampun kenging sebulan setengah pada Rabu. Jadi ada masjid sampai 4 kilo ada masjid sekali. Jadi gula bangun masjid makin ampun kenging sebulan setengah. Saya bangun. Jadi mun ajunan tak berak terus Macilan Kerdus mek pola beda kesokan nyumbang dikal makin 2000. Karena makin 2000 deki apa polong ben tempat lain kepada banyak ki oleh nah. Nggih tak napa ki? Buk, minta tolong Macilan lagi plastik buk. Kantun minta tolong kak, saya kasokan Macilan lagi plastik. Plastik minta tolong Macilan lagi. Deki saya kasokan nyumbang kan niat ke biasa kan ring sepon ajunan seampun tinggal lomor ki. Deki sumbang lagi naga masjid nih kak. Sambil maca solawat dan gula may buk. Atas sakala ikat na irep 2000 na panganyol buk. Takok tak keliru deki. Sambil maca solawat, asolawat areng sareng ki. Pakaja king pakhoso king make khoso je medem sapora sambil gajak begelak tangki kak king make sambil gajak mencer tetia manfaat kak jadi ajunan ada detik begelak mulai lesok ni ke pleman beda saya malaki lah sapora mulai sambil gajak ni ke benih king tara gajak para Rabu king makin ni pengajian mun tak gajak itina aki kak gula mun bah pidato bah madang teng neraka jahannam mulai kan tu orang maka situ boleh, mek boleh pak. Apa jauh nganyar dah pak lah yo perai kok. Jadi senang sambil kejak daripada manfaatah. Banten gula nyawan eti langsung karena empon malam supir mereka kirim gitu. Oke, gula nyawan eti langsung berarti bukan supir lah ada gula cukup. Segak ditoh sudah saya pada pak kurang lebih nanya on sekolah saya tidak batas epon. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. هدانا الله وإياكم إلى صراطه المستقيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.